Sini IPF tini ongai AGS South Tripura Sat Jitam Tripura Obuni Logio sini IPF tini Waifang Onsol Secretary বিশেষ করে ব্রহ্মশালী ভাবে একটা বরক ছাইয়া সিরি বরক হাজার হাজার বরক তিনি ভারতবর্ষ 1949 15 অক্টোবর মার্চ খাইতামানি হলো গণতন্ত্র হাওচেন বরক সংখ্যা বাঙি आंथाहा गणतंत्र सावजे गोबां गण आयेननि अधिकार मोननाय डेमोक्रेसी साव मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड जों नहा माइनॉरिटी ए माइनॉरिटी नि बिसिङाव जों मात्र तिनियो 30 বা 31% दङै जों तिनि सेकेंड क्लास सिटिजेन नोंथाङा 184 जन राजबंशनि साइ दङराव तिनि जोङो त्रिपुराव सेकेंड क्लास सिटिजेन नङै गणतंत्रनि जे नायथाय सुथाय दंमाने बा डेमोक्रेसीआव जे पावर ना दंमाने आबादनि थामि रैखा এই পৃথিবীও বা এই ভারতবর্ষও গণতন্ত্র হাও যতবাই সিলাগै नुजगै दंना हिके गणतांत्रिक अधिकार नांगौ गणतांत्रिक गणतंत्र अधिकार नाना हिके जाति गोष्ठी मेजॉरिटी ना नांगौ और जगह जों 1/3 मेजॉरिटी बा एक त्रिपुरा हावो रानो खबै दिने स्वर्गीय बा थैथानाय जोंनि सारेंजि देबबर्मा 2004 तारिख मार्च भारत संविधान বিশ্বাস থাকে তেলেঙ্গানাनि जुलाई बारिबो बाजागे जतबाय फैजाफैनि गावलाम सानानि जरा मांमानि गावके जों जत त्रिपुरा हावो अनअफिशियली प्राय 40 लक्ष बरक जाति उपजाति সকল মিলে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 40 লাখ মতন কাছাকাছি আমাদের জনসংখ্যা এই রাজ্যে দুটি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে একটি হচ্ছে জাতি আরেকটি হচ্ছে জনজাতি বা উপজাতি বলে পরিচিত অর্থাৎ কোনথাই ক্লাউ ত্রিপুরা